kepụtala ụwa niile, ọ bụ ya ji ihe niile ndụ. Ọ na-aghọtakwa asụsụ ọbụla nke mmadụ na-asụ. Nne ha nne na nwa na mmụọ nsọ. Ngozi nke onye nwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị m hụrụ n'anya, taa bụ Pentecost Sunday, mbọ ụbọchị di mụ na Jesu Kristi mejupụtara nkwa o kwere ụmụazụ ya na aga m ezitere nụ mmụọ nsọ onye ntasi obi, onye ga-akụziri nụ ihe niile nke m na-arụtụrụ nụ aka ya, ma na-akụziri nụ ihe nzuzo nke alaeze n'igwe. Kemgbe ụbọchị 9 kemgbe anyị malitere Lent 4 mekwa mmemme mbilitere ndị na Jesu Kristi 50 anyị nọ n'elu ya na-atụgharị uche ndụ dị na Jesu Kristi, ahụhụ ahụrụ n'elu obe, akpọgbuo ya ọnwụọ, n'ụbọchị nke 3 o bilite n'ọnwụ. Mgbe o bilitechara n'ọnwụ, ọ gara zute ụmụazụ ya, masị ya n'obi ike, ma rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Chukwu Nna. N'ụbọchị taa ka o mejupụtara nkwa ahụ izitere ụmụazụ ya mmụọ nsọ. Ọ na-ezitekwara anyị niile mmụọ nsọ n'ụbọchị nke taa. Ọ na-ewetara anyị onyinye nke udo dịrị ụlọ ya na anyị ji ajamisa dị nsọ a na-arịọ udo nke mmụọ, udo n'ime ezinụlọ anyị dị iche iche, udo n'ọgbakọ anyị, na-arịọ Chineke ka amara nke onyinye nke mmụọ nsọ bụrụ ihe ga na-eduzi anyị ma na-akụziri anyị ma na-edu anyị na ndụ anyị niile. Anyị na-ewere mkpa anyị niile dị iche iche, mkpa ezinụlọ, mkpa Igbo Catholic Community na mkpa anyị onwe anyị n'otu n'otu na-eche n'ihu Chineke, na-echeta ụmụnne anyị ndị a ndị rịọrọ anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị cheta ha n'ekpere. Sir Hyacinth na Lady Francisca Ibeneme ji masị ya na-ekele Chineke maka nchekwa ya, na-arịọkwa ngọzi ya n'ebe ezinụlọ ha nọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije, na-arịọ ka Chineke biko mee ka COVID-19 pandemic a bụrụ ihe ga-akwụsị n'oge ntabi anya, na-arịọkwa maka ahụike ndị niile na-echekwa ma na-enye ndị ọrịa aka, na-arịọkwa maka ndị ụkọchukwu anyị niile ndị nọ na-anọchitere anyị na-ekpetere anyị ekpere mgbe niile kemgbe pandemik a bidoro, na-arịọkwa maka ezumike mkpụrụ obi ndị Igbo Catholic Community niile ndị rahụrụla n'udo kemgbe pandemik a bidoro, na-arịọkwa amara na ngozi nke Chineke. Lady Rita Njoko Jumasia na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi di ya bụ Sir Dr. Ignatius Njoko, na-arịọkwa nchekwa Chineke na nkasi obi nke ezinụlọ. Onye na-achọ ka akpọ aha ya na-arịọ maka ihe ọma bụ n'echiche. Lady Martina Enwene Jumasia na-arịọ ngozi Chineke n'ebe di ya nọ, na-arịọ ka ọ na-eme birthday ya. Chief Sir Innocent Enwere na-arịọ Chineke maka ihe ọma dị iche iche o ji gbaa ya okirikiri, na-arịọkwa ka ọ gaa n'ihu na-eweta ngozi ya, nduzi ya na nchekwa, ọkacha mkpa n'ebe ụmụ ha nọ na ebe ụmụmụ ha nọ. Sir na Lady Tony Ebere Jimasị ya na-arịọ maka mgbake n'ọrịa nke nwa ya nwoke bụ nke Njika Ebere. Chief Sir Innocent na Lady Martina Enwere Jigwamasị ya na-arịọ amara nke Chineke n'isi ezinụlọ ha, na-arịọ ebere, agamnihu, nchekwa Chineke, na-arịọkwa maka mgbake nke ọrịa ahụike na ihe ọma dị iche iche ndị ọzọ ha bụ n'obi n'isi ụmụ ha. Ndị Jesus is Lord Catholic Charismatic Renewal Prayer Group ji masị ya na-ekele Chineke maka nchedo ya, nkwado ya na nnọnyere ha ka ha na-eme 2020 Life in the Spirit Seminar, ka ndụ ọhụrụ nke ndị batara ọhụrụ na ndị otu ha niile na-enweta bụ nke ha ga-etinye n'ezi ọrụ iji bulie ha nsọ Chineke elu ma na-agbada ya odibo n'ezinụlọ ha niile. Mrs. Elizabeth Ojinnaka ji masị ya na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi
Prince Ferdinand Ojinnaka na-arịọkwa nchekwa Chineke na nkasi obi nke ezinụlọ. Akachi Adibemma Jumasị a na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi mama ya bụ Ezinne Serena Adibemma. Sir Simeon na Martina Ikanyi Jumasị a na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Chief Sir Ignatius Njoko na-arịọkwa nchekwa Chineke na nkasi obi nke ezinụlọ. Sir Linus na Dr. Ngozi Koriocha Jumasị a na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Ezinne Elizabeth Koriocha. Julian Ezeanyika Jumasị a na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi papa ya bụ Nze Nicholas Ezeanyika. Lady Susan Ọmụzụligbo na ezinụlọ ya Jumasị a na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi nwa ha bụ Miss Nneka Ọmụzụligbo. Maazị Augustine Nwankwọ Jumasị a na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi grandparents ya bụ Maazị Nathaniel Nwankwọ na oriakụ ya bụ Regina Ụgbana Ojike Nwankwọ na-arịọkwa maka ezumike mkpụrụ obi ọnkụl ya bụ Maazị Obiokwu Nwankwọ ka ha zuru ike na ndokwa. Mr. Simeon na Martina Ikanyi jikwa Masị a na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi ndị ụmụnne anyị ndị hapụrụ n'ezinụlọ Onyema na Ojinnaka na-arịọ ikikere nke Chineke nkasi obi n'ebe ezinụlọ ha nọ na-arịọkwa ka Chukwu gaa n'ihu na-agba ha niile ume. Maureen Nwazuoke Jumasị a na-arịọ maka onyinye nke mmụọ nsọ n'ụbọchị taa na-arịọkwa maka family liberation na ihe ndị ọzọ o bu n'echiche. Ugwu mmadụ family Jumasị a na-arịọ maka ihe ha bụ n'echiche. Anyị na-etinye na Jemisa dị Nsọ ebumnuche anyị niile ma nke anyị kwupụtara ebe a ma ndị nke anyị niile bụ n'echiche na-arịọ nnakwasa nke mmụọ nsọ ka ọ dakwasị anyị niile ka anyị malite na-arụ ọrụ dịka o si tụọ anya n'aka anyị. Ndị m hụrụ n'anya ngwa ka kwadozie ndụ nwaanyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ekwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile ka Chineke dị ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị ma duru anyị na ndụ ebere. Amen.
Chineke onye nwe anyị site na amara nke oriri nke ụbọchị taa idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na ebe niile, biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị, ka i mere ka ike nke amara gị pụta ihe. Anyị na-arịọ gị ka i mee ka amara ahụ jupụta ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị site na adị iwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ihe dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi, isi nke abụọ, usoro nke mbụ ruo na nke 11. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ụmụazụ Yesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke ụzụ dịka nke ofufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka mmụọ nsọ ahụ si nye ha ike ikwukwa okwu. Na mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ ahụ wee gbakọọ. Ihe a wee gbaa ha gharịị, n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Yesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ya. Agbata oyi wee wụọ ha niile n'ahụ. O jukwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, "Ịnụkwanụ? Ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe a na-ekwu n'asụsụ ala a mụrụ anyị?"
anyị si mba dị iche iche bịa. Enwere ndị Partia na ndị Media na ndị Elam na ndị si Mesopotamia, Judea na Cappadocia, na ndị si n'ime Pontus na Asia. Enwekwara ndị si na Phrygia na Pamphylia, ndị si na Egypt na akụkụ Libya, na ndị siri na nso, na ndị ọbịa si na Rome bịa. Ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ ndị a kpọbatara n'okpukpe ndị Juu, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ ndị akpọbatara n'okpukpe ndị Juu, ndị Krit na ndị Arabia, anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere oke ọrụ niile nke Chineke. Okwu kọsepụ ụwa ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma azụ anyị bụ Onyenwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ azịza. Onyenwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị, onye nwe m na Chineke m, n'ezie inwe ha atụ. Ịbara ụba n'ọrụ aka gị dị iche iche, ọ bụ gị kere ihe jupụtara ụwa niile azịza. Onyenwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị hapụ ha ume ndụ, ha ala n'iyi, bịakwa laghachi ghọọ ntụ. Ọ bụrụ na izidatara ha mmụọ gị, ha ghọọ ihe ekere eke, i wee mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ azịza. Onyenwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka ebube nke Onyenwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ka Onyenwe anyị ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ aka ya. Ka ihe m bụrụ abụ dị ya mma n'obi. Aga m aṅụrị ọṅụ na Onyenwe anyị azịza. Onyenwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Isiokwu: emeela anyị ile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ. Ma ugbu a, achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu si n'odudu nke mmụọ nsọ Chineke na-asị na Jesu bụ onye abụrụ ọnụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwu na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche dịkwa nke eji arụ ọrụ, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, otu a ka Kristi dịkwa.
ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ ahụ. Ebe ọ bụ na emeela anyị niile mmiri chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ. Ma anyị bụ ndị Juu, ma anyị bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu, ma anyị bụ ndị nwere onwe ha, emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Okwu nke Osiebloa ukwe ọma sequence. Bịa mmụọ nsọ n'obi anyị, si n'eluigwe zidata ihe nke gị dị ebube. Bịa nna nke ụmụ ogbenye, bịa aka na-enye onyinye, mụkesie n'ime obi anyị onye ntasi obi kacha mma. Bịa leta obi ndị nke gị. Ịdị ụtọ achọrọ m gị. Ezumike ndị nọ na ndọlị, ntụ oyi n'oge ekpomọkụ, ntasi obi n'oge nsogbu. Zite ihe gị kacha nsọ ka o jupụta n'ime obi anyị, n'obi ndị niile kwere na gị. Ewepụghị onweghị ihe mmadụ nkịtị pụrụ ime. Mma adịghịkwa na mmadụ. Sachapụ ihe rụrụ arụ, wụọ mmiri n'obi kpọrọ nkụ. Gwụọ anyị ọrịa anyị niile na ọnya anyị. Gọzie ekwu nke kpọrọ nkụ, ka ihe oyi na-atụ wee nyara ọkụ. Duzie ụkwụ niile gaghere ụzọ, nye ndị kwerenụ onyinye. Were onyinye asaa nke gị nye ndị tụkwasịrị gị obi. Were nzọpụta kwụọ ha ụgwọ nke ibi ezigbo ndụ, nye ha aṅụrị ebe ebe. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, 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 amen. Amen. Hallelujah, 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 amen. Bịa mmụọ nsọ nọjuo n'obi ndị kwerenụ, mụnye n'ime ha ọkụ nke ịhụnanya gị. Amen. Hallelujah, 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 amen. Amen. Hallelujah, 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 amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị
ya nsọ nke Jọn dere. Otito dịrị gị, dị ndụ anyị. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ bụ ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazụ Yesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Yesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Ma o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya na akụkụ ya. Ya mere ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Yesu wee sịkwa ha ọzọ, udo dịrị unu. Otu Nna m si zite m, otu ahụkwa ka m si eziga unu. Mgbe o kwusịrị nke a, o kusoro ha ume sị ha, naranụ Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọbụla mmehie ha, agbagharala onye ahụ. Ọ bụrụ na unu ajụ ịgbaghara onye ahụ mmehie ya, agaghị agbaghara onye ahụ. Ozi ọma nke usekpụrụ ụwa. Ndị m hụrụ n'anya, udo dịrị unu. Chukwu Mmụọ Nsọ, onye kere ndụ niile, bịakwa cheta mkpụrụ obi before him, and men did adore.
obi aṅụrị na-eme mmemme nke ụbọchị taa ka ndakwasa mmụọ nsọ mmejupụta nkwa dị na Jesu Kristi kwere ụmụazụ ya. Ụjọ atụla ọnụ, obi etile na-ete. Agaghị m ahapụnụ dịka ndị nne na nna ha nwụrụ. Aga m anọnyere unu si ugbu a ruo n'isi njedebe nke ụwa. Mana ka m na-alakwuje nna m, unu ga-anọrọ ofu ebe na Jerusalem, nọrọ n'ebe ahụ ọtụtụ ruo mgbe m zitere unu onyinye nke mmụọ nsọ, na ige ntị ihe nna ukwu gwara ha nọrọ. N'ihi na Jesu onye nke nọ na-elezi anya na n'obi mazụrụ anyị n'otu n'otu. Mana kemgbe Jesu Kristi akpọgburu ya n'obe, ya nwụọ bilite n'ọnwụ, ọtụtụ ụmụazụ ya nwere nkolopụ, ọtụtụ ime ha obi alụọ ha mmiri. Tupu Jesu ebilite n'ọnwụ, Pita na ụmụazụ gawara gaa igbu azụ. Ụmụazụ abụọ ndị ọzọ ya gawa ha laghachiwa n'obodo Emmaus iji gosi ka ha siri nwee ghọta mbilite n'ọnwụ dị na Jesu Kristi. Ugboro ugboro anyị na-efeel perplexed, depressed and saddened by ihe na-eme n'akụkụ anyị mgbe niile. Anyị dịkwa ka ụmụazụ dị na Jesu Kristi ndị na-anaghị aghọtacha nnukwu ihe omimi nke Jesu na-akụziri anyị. Ya mere Jesu onye nwere obiọma na onye nwere obi ebere na ịhụnanya na-eleda anya ebere n'ebe ndị nke ya nọ. Ya mere o ji zitere ha mmụọ nsọ n'ụbọchị nke taa. Mmụọ nsọ mgbe Jesu bịara hụ ka ha nọ n'otu ebe akpọchiri akpọchi n'ihi egwu ndị Juu. N'ọnọdụ ha nọ, ha na-atụgharị n'uche ha, onye ma kemgbe ala ili yi oye a na-ebo ya na ụmụazụ Jesu Kristi buru ahụ dị na Jesu Kristi. Onwe onye chọrọ ịdị arrested. O nwere ihe ndị mmadụ na-asị na vunkamakara statement. Na mgbe ụfọdụ o nwere ihe ga-emenụ ga-agba ọsọ, ga-ezocha onwe gị, ga-eje nọrọ ebe ị ga-anọ ka ghara ikwu okwu. Ọwa ọnọdụ obi ịlọ mmiri ya dịka ọnọdụ anyị niile nọ n'ime ugbu a, ọrịa, agụụ, ihe nramahụ dị iche iche na ọrịa pandemik a. Na anyị na-akpọpụrụ dịka kedu ụka agwụla, ihe anyị amakwa ihe a ga-eme. Ma ndị ọkacha mmụta, ndị na-eleba anya maka ahụike, ọ gbakwara agharị. Ndị na-achị obodo niile nọ n'ụwa, ọ gbara agharị ka ọrịa ji na-amụba ka o si na-aga n'elu ụwa. Mana n'ụbọchị nke taa bụ ihe na-eweghachiri mụ na gị aṅụrị, ntasi obi na mmasị obi ike ịga n'ihu ibi ndụ aṅụrị nke ahụ Chineke na-enye, nke karịrị ọrịa, adịghị ike, ezughị oke na agụụ. Na n'ụbọchị nke taa Jesu bịakwutere ha. Ihe o wetara ha wụ ozi ekene nke udo dịrị ọnụ. Mgbe o mekwara ya ezekwa ha ozi udo nke ugboro abụọ, udo dịrị unu. Udo dịrị na ndụ mmadụ, ọ ga-enwe ike chee echiche nke ọma. Udo dịrị na ndụ mmadụ, o nwere ike rụọ ọrụ nke ọma. Udo dịrị na ndụ onye otu Kristi, ọ ga-arụ ọrụ dịrị ya dịka oku a na-akpọ anyị ụbọchị niile. Jesu Kristi gwakwara ha mgbe asị anyị na mgbe ụmụazụ hụrụ ya, obi ha jupụtara na aṅụrị. Ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Ọṅụ anyị na-enweta dịka mgbe ị nwetara alert na o nwere onye zitara gị ego. Ọhịa dịka iziga ego n'ụlọ, ha hụrụ alert kwenyere na ha ele ya na izigara ha 100,000 maọbụ ihe dị anya, obi enwe ha enwe aṅụrị. Ọwụ ihe na-akasi obi, ihe na-eme ka oke akụma gara inwe obi ọkụ na iwe ọkụ ya kụju anyị obi. Ozugbo ụmụazụ hụrụ Jesu, ha enwe aṅụrị. Jesu na-eme ka anyị mata na aṅụrị nke ọ na-eweta karịrị aṅụrị nke anyị na-enweta n'ihe oriri agbata obi, n'ihi na agbata obi nwere ike gọnahụ anyị, agbata obi nwere ike jụọ anyị. Nke ọzọ, ụmụazụ chetachara ka ha ji gọnahụ nna ha ukwu. Hei, ụjọ na-atụ ha, Jesu ga-abịa anyị ahụhụ. Ndị Juu agaghị abịapụrụ anyị maka ihe mere n'ọnwụdo ọnọdụ ha ka Jesu ji bịa zitere ha mmụọ nsọ iji mejọ okwu ahụ o kwere ha na nanụ mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na ọ nọ agbaghara onye ọbụla mmehie ya, a ga-agbaghara ọnụ.
ọrụkwa na ụnụ ajọ ịgbaghara onye ahụ meghere ụnụ agaghị agbaghara onye ahụ. Jesu Kristi na mbilite n'ọnwụ ya na onyinye nke mmụọ nsọ wetara ụmụazụ ya ihe anọ. Nke mbụ bụ udo. Ọnwụ udo ka ndị Igbo na-asị udo ka mma, udo ka ezinụlọ na-eji etolite. Ọ bụ udo ka anyị ji enwe mmụta, nweta ọzụzụ. Ọ bụ udo ka anyị na-eji efe Chineke. Na udo ọ na-eweta na anyị niile ga-abụrụ ndị oso enye aka ịhụ na udo a nwere isi. Ofu onye n'ụlọ na-agba mbọ iweta udo, onye ọzọ na-esonye ọkụ, udo agaghị adị n'ezinụlọ. Ka udo dịrị n'ezinụlọ, di na nwunye ga-ekpebi ịnabata onwe ha, bịa hụ onwe ha dịka ndị ga-enye aka n'agbanyeghị ezughị oke na ihe ọmahụ nke ezinụlọ, ịhụ na udo Kristi na o bulitere ome zuo mmadụ niile. Di m na Jesu Kristi nyekwara ụmụazụ ya ikikere ịgbaghara njọ. Nke mbụ na agbagharụọla m ụnụ, ụjọ dịla ụnụ, o nweghị ihe ndị Juu ga-emetụ ụnụ, o nweghị ihe ọrịa ga-emetụ ụnụ, o nweghị ihe ezughị oke ọbụla dị mistake anyị mere in the past, o nweghị ihe ọbụla ọ ga-eme, n'ihi na one with God is majority. Jesu ewetara anyị mmadụ otu ikikere nke ịbụ nke Chineke bụ anyị niile ketara oke na ndụ nke Chineke, ketara oke mgbaghara, reconciliation. Mgbe anyị na-reconcile, we are always working towards unity. Unu ga-echeta mgbe ekpere di m na Jesu Kristi kpere ụmụazụ ya. N'oriri ikpeazụ, Yesu rịọrọ nna ya ka nzukọ ya bụrụ otu n'elu ụwa. Anyị na-arịọ gị n'oriri nke tata ka anyị niile soro n'ịrịọ Chukwu ka anyị chabụrụ otu ahụ n'ime sakramenti nsọ. Ekpere a dị na Jesu Kristi kpere ụmụazụ ya ka agha niile bụrụ otu. Ọnwụ ihe Pọl dị nsọ nọ na-echetara anyị n'ihe ọgụgụ nke abụọ n'ụbọchị nke taa. Ọ na-agwa anyị emere anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, na onyinye dị iche iche dị, amara dị iche iche dị, ọrụ dị iche iche dị, mana ọ bụ otu mmụọ ka e nyere anyị, ọ bụ otu Chukwu ka anyị na-efe. Anyị chọsiri iwere ozi ọma a laruo n'ụlọ anyị ka anyị na-achọsi ike ịdịkọ n'otu. Mana mgbe nwoke na-agba mbọ iwulite ezinụlọ, ọchịchọ obi nwaanyị ya dịrị iche, udo agaghị enwe agamnihu. Mgbe nwaanyị na-agba mbọ na-ata ahụhụ ibulite ezinụlọ, di ya anọ na-eche ihe ọzọ, udo agaghị adị, agamnihu agaghị adị. Pọl dị nsọ ji na-echetara anyị n'ukwu anyị na-ekwe, otu onye nwanyị, otu okwukwe na baptizim, otu Chineke bụ nna jikọrọ mụ na gị n'ime otu mmụọ nke Chineke, na njikọ udo nke Chineke ka anyị ji na-ekwe na-asị, otu onye nwanyị, otu okwukwe na baptizim, otu Chineke bụ nna jikọrọ mụ na gị. Kedu na Jesu Kristi nyechara ụmụazụ ya udo? Ọ gwara ha, ka nna m si ezipụziga m, otu ahụkwa ka m ji eziga ụnụ. Onyinye nke mmụọ nsọ na-ewetara anyị niile ndụ ọhụrụ, ọrụ ọhụrụ, a new vocation,
coming with a new unction of the Holy Spirit. Chineke na-eme ka ọrụ anyị ndị a dị iche iche, ọrụ nwoke na nwanyị dị iche n'ime ezinụlọ, ọrụ ụmụaka na-eto eto dị iche n'ime ezinụlọ, mana the uniqueness and the beauty of all the diversity wụ na ha niile na-arụkọta ọrụ maka otu ihe, maka ife Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu, iwulite ahụ dị na Jesu Kristi, the body of Christ, na mgbe ọbụla agbakọrọ ọnụ dịka ndị otu Kristi na ezinụlọ nke Chineke, ezinụlọ anyị dị iche iche. Ọ pụtara na anyị ga-eleba ebe anya n'ihi na ihe a so n'otu ọrịa na-arịa anyị dịka ndị Igbo. Onye ọbụla ị na-eche maka onwe ya, ị na-eche were onyinye nke ya chee na ọ dị elu karịa ndị ọzọ. Anyị onwe anyị ga-amata na akpọrọ gị dịka iwu sekretrị, iwu prezident, iwu treasurer, ọ bụ na onweghị iwu an officer. You are part and parcel, you are needed. You have the charism to contribute your quota iji hụ na ewulitere ezinụlọ anyị, ọgbakọ gị na ministry ọbụla ịnọ n'ime ya. Ya bụrụ na anyị onwe anyị nabatara onyinye nke mmụọ nsọ na-ewetara anyị, ọ ga na-agụzi anyị agụụ iji were ọrụ ndị a tinye n'ọrụ. Ya mere Pentikọst na-awụ ohere ọhụrụ Chineke nyere anyị, ọkpụkpọ oku ọhụrụ ọ na-akpọ anyị. Na akwụkwọ Jenesis anyị hụrụ na Chineke siri na aja ala kpụọ mmadụ, kpụọ Adam, bịa kụnye ya ukuru nke ndụ. Onye amụma Ezikiel echetara anyị ka ọkpụkpụ ji tọgbọrọ. Chineke siri onye amụma mgbe bụwa amụma ka ọkpụkpụ ndị a niile ka ha dị ndụ ọzọ, ha malite nwewa akwara, nwewa ọnụ ahụ dị amalite dị ndụ ọzọ. Ọ pụtara na o nweghị ihe ọbụla dị impossible before God. Ihe ọbụla i chere na o na-ekwe omume, o kwere omume. Ọ na-eme ihe ndị ahụ echere na ọ na-ekwe omume, Chineke na-emezu ha niile. N'ihe ọgụgụ nke mbụ, ha wee jupụta na mmụọ nsọ wee malite ikwu okwu. Mmalite nke mmụọ nsọ na-enye anyị ikikere, iji ikikere anyị niile, our time, our talent and our treasure, tinye ya n'ọrụ, n'ihi na akwụkwọ nsọ gwara anyị na ndị na-efe Chineke n'ime mmụọ na gịnị na n'eziokwu. Na ụmụazụ malitere ozugbo ahụ ha natara ikikere, nata onyinye nke mmụọ nsọ, ha mepere ọnụ ụzọ, egwu ndị Juu anaghị atụ ha, ha dị njikere iwere ọbara ha tọgbọ maka mwulite nke okwu nke Chineke. Ọnwụ udu mmụọ ọhụrụ ahụ ka anyị niile na-enwe ka anyị bụrụ ndị mmeri. I say tough times never last, but tough people do. Ụmụazụ nwekwara nsogbu dị iche iche mgbe ha na-amalite izi ozi ọma. Mgbe Pọl bịara na obodo Kọrint, ya hụ otu nwaazụ a na-akpọ Apolos. Pọl amalite ka ọ gafere na ọba country ga-abịa baa n'obodo Efesus. Ọ jụwara ha ajụjụ, unu natala onyinye nke mmụọ nsọ? Ana m ajụ gị bụ nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, ị natala onyinye nke mmụọ nsọ? Have you received the Holy Spirit since you believed? Mgbe ụfọdụ eme ka ọwụọ ihe dị contradictory. Yes, it is not contradictory. Na mgbe ụfọdụ anyị nwere ike nwee visa to travel. If you don't go to the airport, you will never travel. You have the capacity. Ị natara mmụọ nsọ kemgbe emere gị mmiri Chukwu. Na-anata mmụọ nsọ na mma oriri dị nsọ anyị na-anata. Nata mmụọ nsọ mgbe emere gị confirm. Nata mmụọ nsọ na oge ị natara sakramenti nke matrimony. Sakramenti niile ndị a na-awụ ohere mmụọ nsọ ji na-ederu onyinye niile onyinye asaa ya. Mana kedu ihe anyị ji onyinye ndị a na-eme? Onye were ego liwa n'ala, anyị hụrụ ihe Jesu kwuru maka nwa odibo ahụ afọ tara mmiri, were onyinye nyere ya lie n'ala, ọ na-etinye ya n'ọrụ. Onyinye nyere gị maka ọdịmma gị, maka ọdịmma ezinụlọ gị, ọdịmma nke nzukọ, ọdịmma nke obodo. Ị na-etinye onyinye gị n'ọrụ. Ike, ọmụma, obi dị nsọ, egwu nke Chukwu. Ele onyinye nke kọrọ gị ụkọ na ndụ gị. Mana ụmụazụ were onyinye ndị a
na-agba akaebe maka mbilite na ọnwụ na Jesu Kristi. They were getting converts. N'ihi ikikere dị n'okwu ha, n'ihi na mbọ nke ha na-agba, n'ihi na ụjọ anaghị atụzi ha, ndị mmadụ malitere na-asị hehe, elu otu mmụọ ndị ya natara, ọkwa ndị ahụ ndị ji ụjọ na-agagharị, mana ugbu a ha fụara n'ọgbọ. Ịfụara n'ọgbọ dị njikere ịgbara Chineke odibo. Chineke na-akpọ gị na ngị ga-enwere ohere. Ọ nọ na narị karizm anyị, aha ya bụ Jesus is Lord Catholic Charismatic Renewal Prayer Group. Onwe onye ọbụla nwere ike isi na Jesu bụ Chukwu ma ọ bụghị site na mkpalite nke mmụọ nsọ. Ọ bụ nke a ka anyị tosiri ime mgbe niile, ya mere anyị ji họpụta aha ahụ ka ọ bụrụ ihe ga-anọ anyị n'ọnụ, echiche anyị na obi anyị mgbe niile na Jesu bụ Chukwu. Jesu bụrụ Chukwu, agaghị m alụ ọgụ. Jesu bụrụ Chukwu, agaghị m akatọ mmadụ ibe m. Jesu bụrụ Chukwu, agaghị m emeji onye ọzọ. Ihe niile m ji na-eme ka obi na-alụ ndị ọzọ mmiri, anyị ga-akwụsị ha n'ihi na Jesu bụrụ anyị Chukwu. Ebe ọ bụrụ anyị Chukwu, ọ na-emezu nkwa ya mgbe niile dịka o ji emezu nkwa onyinye nke mmụọ nsọ o nyere anyị n'ụbọchị nke taa. Ka udo, onye na-anyị udo, onye na-anyị ndụ ọhụrụ site na mmụọ nsọ, udo dịrị unu, ukuru ọhụrụ. Ọ bịakwara kpọ anyị oku ka anyị mata na onyinye dị iche iche nke anyị nwere na anyị ga-etinye ya n'ọrụ iji na-ewulite ezinụlọ anyị, iji na-akwado nzukọ anyị. Our talent. Ụfọdụ n'ime anyị olu anyị dịcha mma, anyị anọghị n'akpa ya. O nwere talenti ndị nwere iji na-ahazi ma ezinụlọ gị ma ọ bụ na nzukọ ma n'ime obodo ga-ezu ha anya. Bring it out. We needed to show and shine in our faith. Ọ bụ mmalite nke mmụọ nsọ na-eme ka anyị pụta ihe, ka anyị chọpụta ihe, nye aka bụrụ ndị osarụ n'usoro mgbapụta. Na our time, ụtọ ndị ebe anyị ewetu oge anyị nọ na pandemic ugbu a, ụfọdụ na-echizi n'ụlọ na-arụ ọrụ, ikekwa ụfọdụ lụzuru ọrụ ha temporarily, ụfọdụ nakwa na-arụ day in day out, especially our frontliners, nurses and doctors na ndị niile na-agba mbọ ileta ndị ọrịa. Ọtụtụ n'ime anyị anọzighịkwa n'ọrụ, mana ọ bụrụ ka anyị chere na ọ bụ 18 hours agwụrụ ihe ga-eme ka anyị baa, anyị na Chineke na-agọzikwa anyị, mana ihe niile zuru oke anọghị n'elu ụwa. Ịhụna ka ụwa ji nọrọ n'ọgba aghara, ndị ọchịchị obodo, ndị amamihe, ndị chere na ha ka ibe ha n'ihi na ha dị ọcha maọbụ ha dị ojii, ndị na-eleghị ibe ha n'ihi na ha bara ọgaranya maọbụ ndị ọzọ abara ọgaranya, n'ihi na e bịara Amerịka 30 years ago na onye bara echi gara aga. Ha na-amalite na-asụ otu asụsụ. Asụsụ a bụ asụsụ ọhụrụ. Kedu ka ha ji na-anụ olu ha n'asụsụ eji mụọ ha? Ihe a wee ebe anyị ga-eleba anya dịka ndị Igbo. Ha na-anụ asụsụ ala amụrụ ha. Olee otu anyị niile n'otu n'otu si na-anụ ihe anyị na-ekwu n'asụsụ ala amụrụ anyị? Ndị Igbo anyị nwere asụsụ, ndị Igbo anyị nwere omenala, ndị Igbo anyị nwere ejirimara anyị. Kedu ka anyị ga-esi pụta na mba anya echezọ asụsụ anyị, chezọ ejirimara anyị, chezọ omenala anyị? Anyị ebe a ihe a ga-amụtaziwo omenala ndị na-anaghị eweta udo, anaghị eweta agamnihu n'ọgbakọ ụmụ Chineke, ọgbakọ ndị Igbo. Lee ụmụ anyị mụrụ n'obodo a, ọtụtụ n'ime ha amaghị ka eji asị bịa, kedu ka ị mere? Anyị anaghị asụrụ ha asụsụ anyị n'ihi na anyị chere na ọ bụ ịsụsụ sụpịrị nke obodo anyị nọ n'ime ya. Ọ dịkwa mkpa ka anyị mata nke ahụ nke ọma, mara na o nwere ebe anyị siri bịa. Lee ihe a na-ekwu, anyị niile na-anụ asụsụ ala ebe a mụrụ anyị. Ọ pụtara na o nwere ihe dị iche na nji bụrụ ndị Igbo. Ka anyị hapụ na ichezọ ihe ndị ya, chee na ọnwụ anyị abịala ala bekee. Ala bekee abụghị alaeze, kama na Chineke na-agwa anyị na asụsụ ọbụla dị mma, na omenala dị iche iche dị mma, nke na-akwado ọdịmma obodo, the common good, ọ dị mma. Ya mere nge mụnwa anyị niile nwere oke na ọrụ iji wulite omenala ọma. Omenala kacha mma na asụsụ kacha mma bụ asụsụ nke ịhụnanya. Asụsụ kacha mma abụghị Greek, ka o ji wuru Latin, ka o ji wuru English, ka o ji wuru asụsụ ọbụla, kama asụsụ onye niile na-anụ bụ asụsụ ịhụnanya. Onye iji iwe ya ịzọpụtara kpọfee ya n'ụzọ, ọ na-anụ na asụsụ ịhụnanya ahụ.
onye nọ na mkpa inyere ya aka, ọ nọ n'asụsụ ịhụnanya, onye nọ n'ọrụ ya. Ya mere mgbe Jesu ji na-agwa anyị, whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Mgbe Sọl na-aga n'ụzọ, ọ sị ya, Sọl, gịnị mere iji na-egbu m? Mana Sọl jere igbu ụmụazụ Jesu nọ na Damaskọs. Anyị amaghị na Sọl amaghị na ndị ahụ bụ ndị nke Chineke. Ị mara na ịbụ agbụrụ ọhụrụ, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze ndị Chineke gbatara onwe ya. Ị mara na ejiri ọbara dị oke ọnụ gbapụta gị n'elu obe, na ị pụrụ iche ndị Chineke n'onwe ya na-eji aka ya ewetara atọni. Chineke na-enye anyị atọni n'ụbọchị nke taa, onye nkwuchite anya, onye ga-agwa anyị okwu. Mgbe Pọl na Silas nọ na mkpọrọ, kedu ihe ha mere? Ha nọ na-agba akaebe, na-abụ abụ otito. Ihe ọma na ya tọgbọrọ n'onwe anyị Chukwu were mme ihe masịrị gị. As Paul and Silas, they prayed, they sang, the Holy Ghost came down. Ha malitere na-abụ abụ otito. Mmụọ nsọ ji aka ya meghere ha ụzọ. Mmụọ nsọ ji aka ya mee ka ndị nche ahụ ha daa mba, ha gafere gabaje na-arụ ọrụ nke zitere ha. O nweghị ihe ọbụla nwa onye ga-ekewapụ anyị na ịhụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Ya mere ndị m hụrụ n'anya, jisie ike, kulite n'ụra, teta n'ụra. Ihe ahụ na-akpala gị azụ, na-akpaghachi gị azụ, ichere na enwezi m ego, akpaghịzi m ahụ, na ọ hụrụ onye nwụnara m. Mana Chineke n'onwe ya bụ onye na-ehicha anyị niile anya. Ọ na-agwa anyị n'ikpeazụ, gawanụ mba niile na-ekwusanụ ozi ọma. Ịgbara Chineke akaebe bụ ihe nke mmụọ nsọ ga-edu anyị ka ọ kụziere anyị ihe nzuzo nke alaeze eluigwe. Ekpere anyị n'ụbọchị nke taa bụ ka mmụọ nsọ wetara anyị onyinye asaa ya, ka mmụọ nsọ tụte anya nke mmụọ anyị, ka ọ mata na anyị niile nwere ohere ọkwa ọrụ ka e nyere anyị ịgbalụrụ mmadụ ibe anyị. Onye ọbụla ịgbalụrụ njọ ya, a ga-agbalụrụ gị njọ ka gị. Ọ pụtara na anyị nwere ike gebe ekpere ọtụtụ afọ, mana onwebeghị mfat anyị gara igbo oro n'ihi na anyị na-agba alụrụ ndị ọzọ. Ịpụta n'ọgbakọ anyị, nwanne na nwanne, anyị nọ n'ụbọ, anyị were ọnụ na-emebi onwe anyị, na-ekwute onwe anyị, na-alụ ọgụ mgbe niile. Ya mere Pọl dị nsọ na akwụkwọ ozi o degara ndị Kolosi isi nke 3 soro nke 8, ọ sị, you must put them all away, anger, fury, malice, slander, and obscene language out of your mouths. Iwe, obi ọjọọ, oke nlu ọjọọ, mmegide na okwu dị iche iche okwu ruru unyi, anyị ga-ewepụ ya n'ọnụ anyị, n'ihi na Pentecost is only a way of speaking the language of God, the language of unity, the language of using the vibrance of the diversity in which all of us are signified in our time, treasure, and our talents, putting them into good works to the greater glory of God. Ọwụ ihe a okwu akpọrọ anyị n'ụbọchị nke taa ka anyị na-arịọ ka mmụọ nsọ chọpụta n'ime obi gị, n'ime ndụ gị, n'ime ezinụlọ gị, n'ime ọrụ gị, ma mee ka ihe ọhụrụ dịrị, ka anyị bụrụ ihe nyere ụwa maka otuto na mbuli nke aha Chineke, maka nzọcha na mgbaghara na enyemaka na ịhụnanya nke Chineke dakwasị anyị taa na mgbe niile site na Kristi dị nwere anyị. Amen. Ndị m hụrụ n'anya, ngwanụ ka anyị bilie nọ kwupụta okwukwe anyị nwere na atọ n'otu dị nsọ. Ekwe n'otu Chineke nna dike niile, onye mere igwe na ala, n'ihe dum na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya n'otu onye nwe anyị, Yesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, mgbe a mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si ya chọkwa ihe si n'ihe.
amụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị, siri n'eluigwe, siri n'eluigwe, siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria, site na Mmụọ Nsọ ọ bụrụ mmadụ. Anya ọgwụgwụ ya n'oge n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ, ọnwụ, elie ya, elie ya, n'ụbọchị nke atọ dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọrọ n'eluigwe, nọrọ n'akara Nna, ma ọ ga-abịaghachi, ma ọ ga-abịaghachi, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, onye anyị na-enye ndụ, onye siri na nna na-anwapụta, onye a na-esepụrụ n'etuluọjọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma bụ ekwe n'otu nzukọ nsọ, Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta otu baptizma nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ, ma ndị ụwa ga-abịanụ, oge abịanụ. Ekpere nke ndị kwere nọ, ndị m hụrụ n'anya, di m na Jesu Kristi enyela anyị onyinye nke Mmụọ Nsọ. O wetara anyị Mmụọ Nsọ nke ga na-eduzi anyị n'ụzọ kwụ ọtọ. Ọ na-ajụ anyị n'ụbọchị nke taa ka anyị were onyinye nke Mmụọ Nsọ ndị ya tinye n'ọrụ iji wulite nzukọ Kristi, iji na-efe Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu,
ma iwere ohere anyị, ego anyị, akọnuche anyị, amamihe anyị na ihe niile Chineke nyere anyị iji na-agbara ya akaebe maka uto nke Chineke na ọdịmma nke mmadụ niile. Ihe anyị ga-aza bụ Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Ka ekpebere maka nzukọ nsọ Katọlik na-arịọ ka Chineke nye anyị okwukwe ikwere na mmadụ atọ dị n'ofu Chukwu. Anyị arịọghị Chiri dị mma n'anya. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Ekpere maka ụwa niile ka site na nwa nke Chukwu onye o zitere n'ụwa ka anyị nwee mgbapụta. Anyị arịọghị Onyenwe anyị. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Ekpere maka ndị na-anabataghị ezigbo Chineke nke anyị na-efe ka ha nwee udo, ịhụnanya, ịghọta na Chineke zitere onwe ya ka ọ bịa n'ụwa, ka ha kwere na Chukwu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị arịọghị Onyenwe anyị. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Ekpere maka anyị niile ndị na-anọ na-erikọta na oriri nsọ, ka Chineke nyere anyị aka ka anyị nwee ịhụnanya n'etiti anyị, ka omume anyị zipụta ịdị n'otu nke Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị arịọghị Onyenwe anyị. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Maka ndị niile na-arịa ọrịa COVID-19, ndị mmadụ nwụnahara na ndị ọrịa na-eru uju dị iche iche, ka Chineke wetara ha ntasi obi. Ndị nwụrụ anwụ ka ha zuru ike na ndokwa. Anyị arịọghị Onyenwe anyị. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Ekpere maka ihe nọgidere anyị, ọ bụ eziokwu na anyị na-arịa COVID-19, nke ọzọ anyị na-arịa racism 20. Ka Chineke Nna mee ebere ka ndị ojii niile nọ ebe a, ka ha ndụ ha dị ka ndụ ndị ọzọ, ka ọgbaghara niile na-aganụ maka onye ojii nke ndị na-akpa egbe egburu ka ọ kwụsị, ka anyị nwee udo na-aga n'ihu, bikọrịta ọnụ. Anyị arịọghị Onyenwe anyị. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Ekpere maka ndị niile na-arụ n'ụra nke ọnwụ, ka ha nwee ike ibilite na ụbọchị ikpeazụ, wee ndụ site na Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka makwa ka ndị niile bụ ndị otu anyị nwụrụ na Njiọkụ Ignatius na Ferdinand Ojinna, ka anyị arịọghị Onyenwe anyị. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, 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 bịa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Ndị m hụrụ n'anya, mgbalụlọ ka anyị gbakwunyenụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na-akpa anyị n'ime obi ugbu a n'ekpere.
ka anyị gbapụrụ ụlọ enyemaka ekpere nne anyị dị asọ bụ Virgin Mary, ka anyị na-apịachi mee devotion n'okpuru ụbọchị nke taa, ka anyị na-arịọkwa ya ka ọ rịọtara anyị nwe ya arịrịọ. Onye nke sịrị lee odibo nwaanyị nke ose bụrụ maka orere nke si kwuo, onye nabatara onyinye nke mmụọ nsọ, nnabata ahụ okwukwe ya abụrụ ihe wetara anyị nzọpụta, ka anyị ṅomere na ya ma rịọ ya ka ọ na-ekpetara anyị ekpere mgbe niile. Ekele m Maria. Chukwu mmụọ nsọ onye ntasi obi, pesin atọ nọ na pesin atọ dị n'otu Chineke, iwepụ gracia gị, onwezi ihe dị n'ime mmadụ dị izi ọcha, ihe ọma niile dị n'ime ya pụọ, ya bụrụ onye nwụrụ anwụ. Chineke dị ike niile atọ n'otu dị ngọzi, nabata onyinye afọ ọma nke ezinụlọ gị na-ebunye gị n'ụbọchị nke taa. Di mụ na Jesu Kristi mejupụtara anyị nkwa nke o kwere ụmụazụ ya. Anyị ji ezi obi aṅụrị na-anabata mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ biko bata n'ime ezinụlọ anyị, bata n'ime obi anyị, bata na ndụ anyị, bata n'ezinụlọ anyị na ọgbakọ anyị, n'ọrụ aka anyị, na ahụike anyị, n'ihe niile nke anyị na-eme. Ewezuga gị, anyị ga-atọgbọrọ dịka ihe na-enweghị uru ọbara, mana ọ bụ gị na-akasị anyị obi, ọ bụ gị na-egosi anyị ihe nke nzọpụta, ọ bụ gị na-eme ka anyị mụta ihe nke anyị na-amaghị. Biko nna dike niile, ọkacha mba ugbu a anyị nọ na nkolopụ n'ihe iru uju, ụmụnne anyị ndị hapụrụ n'ọrịa pandemik anyị nọ n'ime coronavirus, ọtụtụ ndị rụzuru ọrụ ha, ndị nke ọzọ agụụ na-agụ nwere mkpa dị iche iche. Nna dike niile, anyị na-ewere ha niile dịka otu ezinụlọ were ya tifee n'aka mmụọ nsọ onye na-agbatara anyị ọsọ enyemaka. Ka ọ na-abịa, ọ na-akpọkwa anyị niile ka anyị soro ya, ka anyị meghere ya obi anyị, meghere ya ndụ anyị, ka o nwee ike gbanwee ya ka ọ bụrụ ndụ ga na-amasị Chineke, ka ọrụ ọhụrụ a na-ekenye anyị ije gbaghara Chineke akaebe bụrụ nke anyị ga-eji umeala were obi anyị niile, ka anyị nwee ike na-efe Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu, ka ofufe nke anyị na-efe Chineke bụrụ nke ga-ekwesị ka ọ nara ya, ka maka mbuli na otu nke Chineke, ngọzi, mgbaghara, ịhụnanya na obi ebere nke Chineke n'ebe anyị nọ n'otu n'otu, nke ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ihe Jizọs mere m, na nkọwa ya na ọ dịrọ nkọcha, ma mkpụrụ obi m tobe Jizọs nwa nke Chukwu. Ihe Jizọs mere m, na nkọwa ya na ọ dịrọ nkọcha, ka mkpụrụ obi m sobe Jizọs nwa nke Chukwu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ọ Jizọs adị m ụtọ na ndụ onye kwere na ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ekele dị nwe Kristi, ọkaka nwa nke Chukwu. Jizọs na-agwọ ọrịa nke m, ebe okwu na-agwọ ọrịa nkịtị o. Gịnị ka m ga-eji kene Jizọs nwa nke Chukwu? Jizọs na-agwọ ọrịa nke m, ebe okwu na-agwọ ọrịa nkịtị o. Gịnị ka m ga-eji kene Jizọs nwa nke Chukwu? Haleluya, haleluya, haleluya. Na-atọ m ụtọ na ntị onye kwere na ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ka anyị tobe dị nwe Kristi, ọkaka nwa nke Chukwu. Anyị kene dị nwe Kristi, ọkaka nwa nke Chukwu. Jizọs wụsọrọ bara ya, n'elu obe ka ọ wụsara ya, wee kpochapụ njọ nke m, o nwa
nke Chukwu. Jizọs wụsara ọbara ya n'elu obe ka ọ wụsara ya, were ọchapụ njọ nke m, nwa nke Chukwu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ọrụ Chukwu na-atọ m ụtọ, na ntị onye kwere ya. Haleluya, haleluya. Ekele tụrụ gị nwe Kristi, ọkaka nwa nke Chukwu. Rọwanụ ụmụnne m ka jamanụ unu na-achọ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile na nanụ. Onye nwanyị na-aja n'aka gị maka otu na-ekpe aha ya, ya maka ọdịmma nke anyị na nke nzukọ dị asọ. Chineke pụrụ n'ihe niile, biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa, ka Chukwu mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara aja nke misa, were kpughee kwere anyị ihe niile bụ eziokwu nke ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Welite n'obi elu. Onye welite ya n'ebe dị nwere nọ. Anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi na nhazọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye rọgọrọ n'eluigwe kacha elu were nọdụ n'aka nwe gị, bịa n'ụbọchị taa zitere ụmụ ya ndị o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere ha na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enweghị ube. Igwe ndị mọma na ike niile nke ha n'igwe na-ebu ukwu otito gị oge niile na-asị, Nsọ, 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 osebụrụ ụwa, Chineke nke igwe dị ala. Ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị-ngọzi bụ onye bịara na onye nwanyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. ya mere anyị ji si n'aka Yesu Kristi nwa gị na-arịọ gị o nna kacha ebere ka ị nara onyinye ndị a anyị ji achụnyere gị aja gọzie. Anyị na-ehunyere gị ha maka nzukọ gị dị nsọ bụ Katọlik. Biko nye ya udo, chekwawa ya na-edu ya. Anyị na-ehunyekwa ha maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis, na Archbishop anyị bụ Joseph, na ndị niile kwerenụ na-agbasa ezi okpukpe nke nzukọ gị Katọlik nke si n'aka ndị apọstọl gị bịa. Chetakwa nwaodibo gị bụ Dr. Ignatius Njoko, onye anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche ndị Igbo Catholic Community Eucharistic Ministers na onwe ha na-echeta n'ekpere taa. Chetakwa ndị nke gị osebụrụ ụwa, ndị anyị bụ n'uche ugbu a, na ndị niile ji okwukwe na ịhụnanya gbakọwa n'ihu gị n'ebe a.
anyị na-ewunyere gị aja otito nke ya maka onwe anyị na ndị dị anyị n'obe, na-arịọ gị bụ ezi Chineke dị ndụ ka inye anyị mgbapụta nke mkpụrụ obi na ọdịmma nke ahụ. Anyị enwere nsọpụrụ na-echeta ndị nsọ anyị na ha na-emekọrịta. Onye mbụ bụ Maria Virgin, ọ bụ dị otuto nne dị na Yesu Kristo onye bụ Chukwu, na Josef dị nsọ bụ di ya, ndị ọzọ bụ ndị apọstọl na ndị egburegbu n'ihi okwukwe, Peter na Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon, Thaddeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John na Paul, Cosmas na Damian, na ndị nsọ gị niile, mee ka anyị si na-arịọ ha na ụgbọ dịrị ezi omume ha kwụsị ike na-atụrụ gị ihe niile. N'ụbọchị taa dịkasịrị nsọ, anyị na-eme emume nke Pentikọst na mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị ndị apọstọl n'ụdị ire ọkụ. Biko were nsọpụrụ nna nara onyinye nke a n'aka ndị ụkọchukwu gị na ndị ezinụlọ gị. Mee ka udo gị dị na ndụ anyị nke a, zọpụta anyị na ndafu ebe ebe, gụnyekwa anyị na otu ndị họrọ. Anyị na-arịọ gị o Chineke ka ị gọzie onyinye nke a, mee ka o si na mmụọ anyị pụta, ka o kwesị na ị ga-anara ya, ka o wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nwa gị hụrụ n'anya nke ukwuu, bụ onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara n'ụbọchị kpọrọ mbọsị ọ tara ahụhụ, were achịcha n'aka ya dị nsọ, welite anya n'eluigwe, lee gị bụ Chineke nna ya ji ike niile anya, nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke ha rienu ya unu niile, nke bụ ahụ nke ha ga-eduru nye maka unu. Nsọ si n'eluigwe bịa, nsọ si n'eluigwe bịa nyere anyị aka. Otu akwa ka o si mee mgbe ha jụchara nri anya sị, o buru iko mmanya n'aka ya dị nsọ, nye gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke ha, ṅụọnụ ya unu niile, nke ya bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, agaba ya n'ihu na n'ihi mmadụ niile, ka ha were gbaghara njọ, na-emenụ nke ya na ncheta nke Jizọs ebe ụmụmma, ome ụmụmma, ome ụmụmma, ọgbara Jizọs ebe ụmụmma, ome ụmụmma, ikwere ọ ga-eme gị mma. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ga-abịa ọzọ. O Chineke nna, ndị afọ ọta gị na ndị nke gị niile doro nsọ nọ n'ebe ya, na-edowe ncheta nke Kristi nwa gị onye nwe anyị. Anyị na-echeta ahụhụ ya dị ngọzi, mbilite n'ọnwụ ya na ndọgoro n'eluigwe ya dị otito.
anyị na-esi na onyinye niile nyere anyị chụnyere gị o Chukwu dị ebube, aja nke ya dị nsọ, aja nke na-enweghị atụtụ, aja nke ngozi nke ndụ na iko nke nzọpụta ebe ebe. Biko were ihe ọma nara ya dịka isi nara onyinye odibo gị dị nsọ bụ Ebel, na aja nke nna anyị Abraham chụrụ na aja dị nsọ, na aja nke na-enweghị atụtụ nke Melkizedek nnukwu ụkọchukwu gị chụnyere gị. Chineke ji ike niile, anyị ji umeala rịọ gị ka izite mmụọ ozi gị ka o were aka ya buru onyinye ndị ya burute n'ọta gị dị n'elu n'ihu ebube eze gị. Mee ka ndị niile siri n'ọta nke ya nata ahụ na ọbara dị nsọ nke mma gị rie, jupụta na gracia na ngọzi niile nke eluigwe. Cheta o Oselowa, ndị nke gị hapụrụ ụwa nke a, ndị ji okwukwe buru anyị ụzọ gawa na-arahụ ụra nke udo. Ọkachasị ụmụnne anyị ndị hapụrụ na nso nso a, Dr. Ignatius Njoko, Mr. Ferdinand Ojinaka, na Mr. Vitalis Onyema. Biko nna kpọbata ha na ndị niile na-ezuru ike na Kristi ebe ha ga-anọ nweta ihe aṅụrị na udo. Anyị nwa bụ ndị njọ, ndị chukwukwere na ebere gị na-arịọ ka inye anyị ọnọdụ n'etiti ndị apọstọl na ndị nke gị were bụ maka okwukwe: John, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, na ndị nsọ gị niile. Ejila nyochawa ka ihe ọma anyị metụrụ ha, ma were ihe ebere na obiọma gị bunye anyị n'otu ha site na Kristi Onyenwe anyị. Onye na-esite na ya oge niile o Oselowa, eke ihe ọma niile ndị ya edo ha nsọ, tinye ha ndụ, gọzie ha, were ha nye anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-erikọ otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ruo ụwa niile. Kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị, etu anyị siri gbaghara ndị mehiere anyị, etu anyị siri gbaghara ndị mehiere anyị. Etinyekwala anyị n'ọnwụnwa, etinyekwala anyị n'ọnwụnwa, ma zọpụta anyị n'aka ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị, Oselowa, na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbala ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ
anya maka ndị aghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elegbara anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na aghachi ebebe ebebe. Dịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'ụwa anyị ekele nke udo. Udo nọ n'anya Kristi. Nwatụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ ọkụ Leenụ onye meriri ọnwụ si n'ọnwụ bilite bịa zitere anyị mmụọ nsọ. Lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị agha kpọrọ n'oriri nke atụrụ Chineke. Iwe n'ometụrụ m ka ịrata ka hụ na ọbara Kristi wetara anyị mgbaghara nke njọ ma duru anyị na ndụ ebere. Amen. Ekpere maka ịnata oriri nsọ n'ime mmụọ. Di nwanne m Jesu Kristi, ekpere m na ị nọ n'ezie na sakramenti nke Eucharistia dị nsọ. Ekpere m na ị nọ n'ezie na sakramenti nke Eucharistia dị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya karachi ihe niile. Ahụrụ m gị n'anya karachi ihe niile. Mkpụrụ obi m na-achọsi gị ike. Mkpụrụ obi m na-achọsi gị ike. Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịnata gị ugbu a na sakramenti dị nsọ. Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịnata gị ugbu a na sakramenti dị nsọ. Biko kwee ka m were ezi mmụọ m nabata gị. Biko kwee ka m were ezi mmụọ m nabata gị. Bata ka ị biri n'ime m ka m biri n'ime gị. Bata ka ị biri n'ime m ka m biri n'ime gị. Ekwela ka m kewapụ onwe m n'ebe ị nọ. Ekwela ka m kewapụ onwe m n'ebe ị nọ. Divelum Jesu Christi, que non
nsọ Jesu. mere anyị ebere, Obi dị nsọ Jesu. mere anyị ebere, Obi dị nsọ Jesu. mere anyị ebere. Jesu dị nwayọọ na umeanị n'obi. Ma obi anyị ka ọ dị ka nke gị. Jesu dị nwenụ, ndụ zuru oke dị n'ime gị. Obi m agaghị ezuru ike, belụsọ mụ na gị n'oge niile. Dị nwenụ Jesu Kristi, nke nọ na Eucharistia, biko bịa bịa biri n'ime m, ibiri n'ime m, ndụ m dị nsọ, ezigbo dị nwenụ Jesu bịa. Sọsọ dị nwenụ, sọsọ gị Jesu ka m ga-eso. Obi m agaghị ezuru ike, belụsọ mụ na gị n'oge niile. Dị nwenụ Jesu Kristi, nke nọ na Eucharistia, biko bịa Bịa dere n'ime m, edere n'ime m, ndụ m dị nsọ, ezigbo dị nwenụ Jesu bịa. Obi m ekwelewo ka ịbata n'ime ndụ m ụjọ, obi m agaghị ezulike, belụsọ mụ na gị n'oge niile. Dị nwenụ Jesu Kristi, nke nọ na Eucharistia, biko bịa bịa biri n'ime m, ibiri n'ime m, ndụ m dị nsọ, ezigbo dị nwenụ Jesu bịa. Ha niile jupụtara na mmụọ nsọ, na-ekwupụta ọtụtụ ọrụ ebube nke Chineke rụrụ n'etiti ha. Aleluya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko were oriri nsọ nke anyị natara nye anyị agamnihu, ka anyị wee na-enwe ịnụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ ihukwasịrị ndị ụmụazụ n'ụzọ pụrụ nnukwu iche, nke ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Otu ọ dịrị Jesu Kristi, ana m ewishi anyị niile once again happy Pentecost Sunday. Chineke arụọla anyị nnukwu ọrụ imejupụta n'oge nke anyị n'ụbọchị nke taa nkwa nke o kwere ụmụazụ ya. Anyị niile bụ ụmụazụ ndị ọhụrụ n'oge nke anyị a, ka anyị nọ na-enwe aṅụrị na-egori n'ime ya. Ọ nọkwa na-akpọ anyị oku ka anyị were our time, our treasure and talents iji hụ na ọrụ nke okwukwe tinyere anyị n'aka ka ọ hapụ ịnyụrụ anyị n'oge nke anyị. Ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị planning committee na ndị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche iji hụ na n'agbanyeghị anyị nọ lockdown, mana ezinụlọ anyị dị iche iche ma ọgbakọ anyị ebe anyị nọkwa were otu olu dịka otu ezinụlọ na-efe Chineke n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na-ekele all the ministries na-enye aka, ma ndị nke na-esi n'ụlọ ma na-ekpe ukwe na-support at different levels. We appreciate all the amazing work you are doing. Na-ekele our media ministry ka ha si na ụbọchị niile
ịhụ na anyị nwere the communication opportunity isorokwa si n'ụlọ anyị dị iche iche na-esoro achụ aja misa dị nsọ n'ụzọ pụrụ iche. Ma na-ekele ndị ụkọchukwu ndị anyị na ha nọ kemgbe anyị nọ na-achụ aja misa dị nsọ ma Lent ma oge Easter ma oge Ascension ma n'oge anyị na-eri ori ndakwasa nke mmụọ nsọ. Na-ekele ha niile Father Albert Nze, Pastor of Blessed Sacrament St. Charles Borromeo Church. Father, thank you so much. Father Longinus, Ndewo ya Dregana. Na-ekele Father Peter, na-ekele Deacon anyị, Deacon Emerụ Ụwa. Na-ekele ndị nna, ndị nne, ndị na-eto eto, ndị Igbo niile n'ụzọ pụrụ iche anyị ji na-enye aka ịhụ na we are still functioning despite all the challenges. Na-ekele anyị niile bụ ndị Igbo ka anyị ji na-agbatara ezinụlọ dị iche iche ọsọ enyemaka, ọkacha mkpa n'oge ya anyị nwere lockdown, ọkacha ezinụlọ ndị mmanụ nwụnara anyị nọ na-akasị ihe obi site na telefon conversation na onyinye dị iche iche na ndị obodo dị iche iche nke anyị na-akpọ iji kwado various families ndị nwere ndị dị bereaved n'oge ya, ka ebe ọbụla unu si na-eweta na-agbara Chineke aka ebe na-arụ ọrụ na-akasị ndị ọzọ obi, ka unu si na-emere ndị ọzọ ka esiwa na-emere ọnụ, ka Chineke gaa n'ihu na-eme ka ebe unu si weta ka o tighachie ma gọzie mmaji pụrụ mmaji n'aha Jizọs. Na-arịọkwa anyị niile na ọnụ mana n'agbanyeghị enwere lockdown, anyị makwa na ihe na-esiri anyị niile ike n'ụzọ dị iche iche. Anyị nwekwara oke na ọrụ iji na-ahụ na community Igbo Catholic community nọ na-aga n'ihu. Anọ m na-ekele ụnụ ndị nke na-eyi ụzọ the Paris Giving the website anyị nwere, ndị na-emelụ the offering through check maọbụ ndị na-adrọp ya off ebe a. Ihe niile ndị a ka anyị na-etikọta n'ọrụ iji hụ na our obligations anyị nọ na-ekipụ ha. Ọ nwekwara ndị ọ na-emetụ n'obi mana ihe na-esi ike. Anyị na-arịọkwa amara Chineke n'isi anyị niile n'otu n'otu, ka ume ọhụrụ a Chineke kụnyere anyị, ka anyị were mmụọ ọhụrụ, obi ọhụrụ gbaalụọla nwanne anyị na otu ọbụla ị hụrụ onwe gị, every ministry ebe nọ na you have to show and shine. Were ndụ ọhụrụ nke mbilite n'ọnwụ na nke mmụọ nsọ dakwasịrị anyị, ka anyị chọsie n'ike ịdịkọ n'otu udo agamnihu. Ka ezinụlọ anyị dị iche iche ndị nọ n'esemokwu, anyị na-arịọkwa mmụọ nsọ Chineke ka o weta udo na ezi mmekọrịta n'etiti di na nwunye n'ebe ụmụaka ha nọ, ka anyị were nụ asụsụ ala anyị, omenala ala anyị ndị dị mma wuo ndị nke Chineke ji aka ya gọzie, ka anyị were nụ ha na-amụlite na-etolite n'ime mmụọ na n'eziokwu, ma were olu ọma nke Chineke ji gọzie anyị na-efe ya mgbe niile. Ekele m ọnụ maka taa 31st of May, anyị sokwa mechaa mee devotion, mee ya to a conclusive end. Na-arịọ ka anyị ji na-agbakọ na-ekpechiri ekpere mgbe niile, ka Chineke na-agọzi ọnụ n'ụzọ pụrụ iche. Na-ekele ndị Jesus is Lord Catholic Charismatic Renewal Prayer Group n'ụbọchị niile anyị na-esikwa na Zoom na teleconference na-akwalite na-atụlite mmụọ nke Chineke tinyere n'etiti anyị n'agbanyeghị the lockdown anyị nwere, na-eko ọtụkwa ụmụnne anyị ndị ọzọ na-abata abata. Mgbe ọbụla anyị ji ezi obi na-arụ ọrụ, Chineke ga-amụbara anyị ọnụọgụgụ, ọ ga-amụbara anyị amana ya, ka onyinye niile dị iche iche Chineke ji chọọ ndị Igbo mma. Biko nụnụ ka anyị wetanụ ha n'ubi na ọba nke Chineke, ka ọ gọzie ya, mụbara anyị ya, ka ọ bụrụ ihe ga-ewetara anyị niile agamnihu, ihe ga-ewetara anyị niile ihe nlekwasị anya, ihe ga-ewetakwara anyị alaeze n'oge ikpeazụ. Ka ngọzi na udo nke mmụọ nsọ na-eweta rụwọrụ nke anyị niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Ka Chukwu dị ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa kwụsịgo lawa n'udo. Dawepụta okwu eze, bịa mee ya, bịa mee ya zọrọ, bịa mee ya, bịa mee
ya.